Nyamufa wen na bode. Nere fafi ma statue ma. Nere fafi ma statue manaki. Unu sa n'importe où in tongo una sebe ma statue ma. Haumu kharangi. Ina kuli mu kharanga feu. Khaya kuli mu kharanga feu. C'est-à-dire, si gam kharam miri ni ri kharangi a sebe kane rafalo ibe. Nda moi je m'emballe. Magama side. Et balan ou bien na balan. Moi je m'emballe de ça. Utan nere wete kam finiri utan nere singi na fikira unu fi utan nere lume si et une supporter feni bouyer l'air na ou bien feni ga canadé l'air na ou bili uni ga canadé l'air na ou bili ni ga canadé l'air na fi feni ga c'est-à-dire an ga sende de l'air na fi ou keli son unu fabi unu dera bi me ke yeso una fala c'est-à-dire anaran na bari amufa araba malen na ko do wa supporter mo wo bela ka bomboma ha o do be wo bela ka bomboma wo yete kan fini na afire no sendira kwa nyamo la gine ka comprendre wo lintam mi ka direte de bene wo lintam mi ka direte bene wo khili mi ka messenger ma bene wo na afire ya tungu na tiye wo ni khili wo ni ma pompi feni ge canada le na feni ge c'est-à-dire abar ge dangide limite le na wo do wo dera bi mi ko ma be so wo na fala so wi ana na bari elle mérite mo yo muti man mo yo muti me ka iranga kombi mo yo muti me ranga kombi meri na ngara fama mo yo muti me iranga kombi nta ininga kombi luma kana na ko ne re fama ma statue manaki unu fa unu message ira to mu kharanki usgade meri ne kharanki ou bien ou fata meri ra we masaradi nta nan fala nta yupi moi je suis éduqué je suis bien éduqué éduqué nguru ntoguru na ki nan comporter ki ko le merema ntoguru na ki nan comporter ma merema kana mo oti ro mu khuruki fe oni o bil na fake oni ge fake kana de le na kesono maintenant wo yete kan fidi inu sira sono inu direte re ba ma le na khay ndi si ga direte ma tuma wutan ne do ma ko unu wo dira bi wutan musi ga direte ma tuma wutan mi khili ma messenger ku ha wutan mi ma khema fa ha wutan mulu mi ma khera mi khema uni khili unu mi ga situation ya bebe unu mi ga vie privée ya bebe ha u dogo sono unu de na de ra bi mutan ko ma be unu una ni no re unu na sende una fala sono wi ce qu'il a fait la mérite hein ntan ala be an nabra fi da na ka kulun fi iya gima fi ma fa de mu ya gima mais ya gima la be na ka fanta ma statue ma di na kan sebeki na kulu khay mu foto ko meri c'est gadi ça sebe na fala na foutaise na ou bien blogueur be na malanga la guinée nak ara ko ne mu komiti ma utana mai fi ne ko kombitira utana lumi ma khaira me khima utana luma segedi ga messenger de kui wonu ekili wonu me khima khay wonu me khira vie privée ya bebe una fala ikinara utan ne khima toma wonu kili so wonu yete kamfini na inu sanna na yisende sende kore yara nte ma to amu ila manta parce que moi je suis pas blogueur je suis un artiste comédien iya musu sama ya fanta yupi iri ga fa fi ifa wendi na ya bade me parce que nanguru kikolo nguru kyana kan nakulu ba wuti ko mu khuru ko tare o wama sende fe tongo fe so wo yete kamfini sende nde fi nde ko bitira miruyo muti me ranga kombi miruyo muti mahana kan gara fa me ranga kombi miruyo muti mana me wutana luma sige ga messenger ko wutana luma ke ga messenger ko no make onu me ga vie privée tongo no sa ye bebe wo yete kamfini koro me ra sono unu yete kan fini kor me ira fini ge déserté de l'air na fiu fini ge canadien l'air na sono fiu unu fa me ira messenger ma sono unu afa elle mérite o ti robilin kere c'est mo khuru ti ri mo khuru wa me bori khuru fi ti ri sindi khutele wa me bori ka khuru ntane hay fata me ka we masaladi hay fata me ku transformer di
ina ka fanta ma messenger ma di ube ka fanta ma statut me ka fa de ma we masara khasari do yagima yagima di khaydo mu yagima in kilifa ma statut me ka ma statut masara tire mu khuru ko yutari ha o wa masono o ga o burra khuru o ti go mu khuru ko wa ma o ga burra khuru mu yo munana he birin ngara fama yi duniya gidi ko in mi ringa kombisi ne ni mi ringa kombisi c'est-à-dire na kan c'est-à-dire ali na kan gamura fama ina nga kombisi c'est-à-dire lu masondo me kana anya mana lo akabo e wutana lu masegeri ka messager ma wutana lu masegeri ka messager kui o numérique ka vie privée ya bébé o nu makay ala ne logo me ka vie privée ya ba ka Arafa mi gbegbe matogo e ta balanga arafa mi gbegbe mato oui amuna nya ko mi khiyoma arafa mi gbegbe mato ta balanga to nta balan fe nya mo kono ko ma e balan e ma balan nta mo sa mangaz na mo nta makrara me wonu fe ya bama u fata ya badina faidina wonu fat on c'est-à-dire on nous fait courir mais statut ma ou fatanedi parce que wutana bir a fond wutana femme tan irasi ira méchanger les couilles wutana nous même ira vie privée to ngoro na ya bébé ira méchanger les couilles unu yete kan fi di corps me reda nana la gineka ani yele mera c'est-à-dire ani biri mera la na yele mera feu abiri mal na yele mera balaga mo me bele na ina fa de ira fama ne mo ko yomuna na kan ge ali dawina na dawi angara fama dawi angara fama ali dawina na angara fama me woni ofan kanu khali ma yara ba ofan kanu yete kan findi wonu yete kan findi adama di wonu yete kan findi dali sira ofan ka huru parce que o mo huru ko o birilla o mo huru ko parce que ay huru ko feu e musiga mai bori ka messenger ko numérique ka vie privée ya babe urbe ne numérique ka vie privée c'est-à-dire sotomadi hein ne to do ma réseaux sociaux mana ke numérique ka vie privée ya ba ou bien numérique ka discours ya ba ne kolo madi a wutana musiga ka messenger ma wosa ya bebe wo birin kere salim ro unga mura fa woma hen gara fe ma fiu mi modern de yen na ye mutima wakati kra kire ngoma hen gara fe ma iye mutima mi modern de na wo yen kabombo oborida iye mutima ne c'est à dire yete ka dangimani ha mi gara c'est à ingara fe ma mi de na nanye mi de na ye mutima me woni kel wonu yete kan fili na fikira ha wonu yete kan fini nafiqira ndam franchement ndam fala fe nu ala taala tajibe ala sisiraba nanam fa e balang e ma balang nta yupi namuna makrara nte balang e ma balang namu makrara nta mamuna bi ngame ko yo ga fe ye babi nga fala be ginara men na kan fala fe obe non di krayama no ko yo mutim me ranga kombi ale da ko ina na mutim me ranga kombi mo ko yo mutim me ranga kombi mo ko yo mutim ma go ranga kombi anaka bi nga kombi kana ki dakui muna ne fanna go marabole muna ne fanna anere birin kombi manaki anere birin ga kombi manaki dakui muna ne fanna marabole muna ne fanna me wotan fanne ke dogne ki wo fanne ke if wotan ne ke
afam mato manaki wotan ne mato manaki wotan man siga me ga messenger de kui wonu me ga vie privée ya bébé hey non di tueki ina fala asamirin de sondo me gammane anake birin ga ko mi ganaki wallahi billahi da ku muna ne sai sira ne birin garafe ma ne birin garafe ma ne birin garafe ma mais wo fan to do naki wo fan ne fe ma to manaki wo tanan luma sigari ga messenger de ku naki wonu kore yara ba wonu me ga vie privée ya ba wonu c'est-à-dire wonu me ma me ra won biri la gina kana won biri na atora ba ki ala funk ala c'est-à-dire ala funk me ma kana la non takulu mais ala nake innal mu'minati kuwa innal mu'minina ikuwa innal mu'minina ikuwa amumini birin ka kirin baba kirin wonge wonne sa côté womba wonge c'est-à-dire womba wonge sofe me re kan kombi parce que ndé na be itanan lu masgare tamblo gere ka message ko enu me re ka vie privée yaba enu me re ka discours yaba wontan na kan falama hey ala kirin nanna tanan kirin sta tanan kirin sariya sama akire me wo kata sinde wo khuru wono khuru wallahi billahi wo kan bi binin khurmane alaka wo mali alaka ka khalifa fi umma ani re birin ga kumbi kanaki de zaworo a zaworo wo birin garafa woma wallahi wo sisin gamura nya woma ali dahui nan nala ali dahui nan na wongara fa woma mo yo muti me kan ga kombi imegin din ga kombi ma fer tariyanan tumma imegin din garasto ma fer tariyanan tumma mais la gineka kobi la gineka kworo mi gina la gineka ra wo tanan siga mi ga mi sansere kui wo tanan siga mi ga inbox e kui meni wo no mi ga vie privée ya bebe inbox e kui meni wo man ni dogo mi ye be wo no yete kam findi innocent koro mi ra wo no yete kam findi innocent koro mi ra wo tan ne lu masagari ga inbox e kui meni wo tanan siga mi ga inbox e kui meni wo tanan lu ma wo man wo bela ke bombo de befa wono wo bela ke bombo ani je kanade ile na ga feu wono faso wono wo dela bi mutan ko mabe wona fala il doit assumer assumer mané mais wona kana mudi wo afolo malen na wona kana mo men nadi ndanga to fanga manaki nyamo occasion fi mamema nga to fanga manaki ma occasion fi mamema mais Guinée nara atona ngeli ku men naki mais rende ma Guinée nara hey Mérine Kobikyoki Mérine le Kyoki Mérina Mériyalama c'est l'homme qui fait l'homme Ibore c'est-à-dire Mérine fait kanema fait rafane die Mérine fait kanema Mérine radi ni fara fait fala bedi itamba wafi dundu ala ya fama mais wombini ka kolon wombini sara nyoma ila Allah ta'ala nan barake afana kana ka ki komini filibende bende do yibaradi ha komi filibende bende do yibaradi anake biringa komina ko biringa rafa woma mais ko ya fala wobe awon ka wumura fa woma
u bar wuli fala un gara fo ma kifan o ye mutima me ka unga kombi ma o fana dena kaiki o mbiri lagine ka o mbiri lagine ka o mbiri ngara fo wo ma mugu yomuna na kan gara nya kwa ma ntanya ma fala man nake c'est-à-dire ha kirin nara ou bien ri ha sali a kirin nan c'est-à-dire kirin nan kombiti ma oui mugu yoma fala ma a kirin nara ou bien mugu yoma fala ma pe a kirin nan gina kombiti ma non dunia birin karandinga na kanna unnanan falama wa kolon tan be mun nan tan kwani ntan na kan nan kwani tunna falama ne be kadiye ne ga sa geli dige kaka anu azaya parce que dige kaka aba statue de tikirena anu azaya nara awa dige kaka mako lambe mundu yera azaya kamisoko ikenu kursi isegenu babi wodi alabe annabaga affaire wodi mekuyo mutima angaka kombi ma fana kyana kaiki azaya ikamisoko nyamo dige kaka lambe kulo makola kamala nana basila nana ngafa motokono wodi umbila ginaka mirinde nana ala dama kyana kai ala kedi nan no mama sarade mirinde nana hewe tuli bolo unwe bana wonta muno mama sarade nena ina kai adindi nana ya bari mana kuruhi dindi nana ya bari mane ala khuribe dindi nana ya bari mana wallahi dunia na khuruma afana kyana kai wondie wombiri lagina ka hakana womuno masisira fu ngafle die parce wa kolo nta yupi akon kuye munan tangwai hakana nta woma die mane kam ko yo fala am kono ni mi ringa kombi mi ko fala am kono ibara wuli fala kono akono mi ko yo fala ay ni mi ringa kombi am kono ibara wuli fala kono mais fana kana re dige kaka ikulibali kenu kursi ikulibali na ko mi rinire hay mi rima to to wa memane ikulibali ikamisoko alabe annabaga afira khajala Salmante Jarabi, moi je suis pas là pour toi hein. Moi je suis pas là pour toi et c'est pas toi qui va m'apprendre à dire ce que je vais dire. Je suis pas là pour toi. Mais rima montam matinka mawa bana kan falafi parce que amora ba rantanana rien montanga ko mbir ou bien mo meringa ko mbir mais obi la gineka moi je suis un homme hein. Moi je suis pas comment dire hypocrite même hypocrite nya monantana pour dire que oui je suis là pour dire que oui nanani nanana non ça m'apporte rien du tout et mon colon to me colontina mo mon colombe mon mi bébé mo bolo colon Facebook ma bene le reste moi je m'en nan volama ala be anabaga fera dige ikaka azaya kamisoko ala be wodie parce que hawa balan sembe muna me yura sembe na ila Allah ta'ala nana afala fi sabu umbiri masabu na ala nana
won biri masabu na ila Allah ta'ala nan ani kana fo nga fanne kadie parce que wonu do ma le na be wonu nyi makebe wonu sigira inbox e kui wonu nafiri ya raba wonu meri ga vie ya ba wotana siga ma meri ga inbox e kui wotana siga ma meri ga vie privée ya ba de meri ga inbox e kui wotana sa fi bi ya ba ma hakana fere bekte yo mun na fo nga fale yi kadie hey meri kono kyoki sube mu kelma wula ko afale be die tonta yi dire tra ba mana yi kwera nga detail yabe indipe man ka fala aza nu digi kaka kere madi nka fala e birimbe ne ke birim concerne ne ke mu concerne ke wodie ala be annabaga afire wodie mais ne ke singe beti ke yare to aza nu digi kaka wodie ala be annabaga afira wodie hey fifi ma fo ga diene wodie ala be wodie parce que ça n'a aucune importance hakumi fili bende do baradi ala be annabaga afira wodie i kamisoko i kulibali. Moi, je suis pas là pour dire que oui. Ça m'a apporté maman. Parce que moi, je colle mon colo. On a un beau colo qui Facebook na mabi. Qui Facebook bi. Mais, on bide la guineka. On no blaga so mbori ira. On bide ngamini kerina. On bide ngaso kerina. Ala be. Hey. Abarga bani bebe na nabe. Gife na gaiki. Wonya ma fala ma ba fala de yade. Mais ala be annabaga fira wondie won kasali, c'est-à-dire won kasali sa won bonye ma won kadie o manga kolo parce que tino ala gore biri itanasi amerika inbox e kuimeni inu se na firi ya kunkuna mo fama we na body seulement na ram fala fi na re fama ma statue manaki une femme ma statue ma unu na kore ya sebe ma statue ma ina sebe ni bloqué mané parce que moi je suis pas là pour dire que oui moi j'ai pas même du temps pour na il fait moi de nyen tam mon entambe parce que n'en fa fait Colombie oui n'en fa fait Colombie faut tabi natanya mumbe et je demande le bon Dieu ngambar alamagandi wallahi billahi barkera barke na kan fi nganu babara mfa foteta aman na barke so nyira na fa alhamdulillah rabbil alamin le reste je m'en fous de ça parce que moi me yokolo Facebook man mo bebe mo boro ko Facebook ma bene ça ko fait rafala peut-être j'ai du temps no rien ngata muna parce que la Guinée kayne la Guinée ka tan dunga e fini man na Afrique nanda in tang big be fila gine kama e fini ma flan kafu inu ko an na kore ya tungu atira sa ko fe de la gine kara fala e nyahu de gine kara fala e nyahu e kobi ali mané mo mané c'est-à-dire il ravi de ba mané tranquille na ma tun ta muna no ko yota gi mutan fi ma ko yoma tan fi ma me rina ramma me rina c'est-à-dire me rina important me rina c'est-à-dire kore les restes là, moi je m'en fiche. Dans Facebook, Facebook relation bébé, ma comme parce que bit à la télé à la gole bidi na afriya na ra nu flan kafuya. Allah ko mali, Allah ka sali sa fait, Allah ka won sutura, Allah ka won masada, Allah ka won kuru. Won bori binja, won nyete kam binja. Won kata won khuru
parce que kutari ya musse se fi mamiri ma fa na kanema kay nganu baba mi khuru kay mi kata dunya khuru mane kay mu khuru inga mi khuru ibabi mi khuru dunya khuru mane ya ina fale ka khuru ina fale mi be ka khuru parce que inga mu khuru iba mu khuru tangu ni muno ma khuru di ale mane kutari ya fami nara awani kay mu khuru ko mari gala ka wo khuru c'est-à-dire ne kay mu barke fe me nganu baba ida mari ga ala kay ka barke fe nganu baba da ne kay me bar mi re binya la kay bar mi re binya parce que ina me dunia fe bidin ko khurina na fe bidin na kay fi ni khutari re ra i kana khutari ya na kan naki kay fa kay no na khutari ya na re mu kristo ma ya fa. Ntanga wo benyi ala ka suba ka fi woma ala ka mara ki fa fi woma ala ka sinu santia fi woma ala ko ma ko fi la ba wombe ni kay ko no mari gi ala kay bonye guru o be din kadiya ha ni kay fam prere xamma wo yamma sara ala be o mo wo yamma sara nye parce que ina me ga mi ya wo yamma sara atan nan fi xima ina me ya mi ri wo yan ko masara tan nan fi xima ala ko mbiru mali mbiru ngara fama ngo mbiru nga wo nga suku wono nga suku naso alu naso ma kana kay ne kay mu barke fi nganu baba wo barke fa nganu baba parce que dini kana angana dini fa baba na e fala mane adini kana ya mane na gine kubi khadi nan dan fi nak wa ni khina yufu taboki mabe ni khina yufu taboki mabe wa kulo wonge na wo kuma meni wo yete kan samblan na fa bama alo wonge da fo wuma women wonge madi ni khina yufu taboki mabe wo yete kan findi awonge da fo ma alo c'est-à-dire alo sotosi wo mo sotosi da fisa mo wonge ba fo li so wo do ko be wule kui wo mu sisra ndi nyan na ne be yem mengi klima me ka kolon sindi na meto itima ifegbe gbara bam ala nuinga parce que wo gbegbe na malanga fo ta kuipe wo yete kan findi masamblanti sira alo fende moana alo be c'est-à-dire alo wo tana wonge soutenir asal wonge do ko men fo de lingi guruma wo mu sisse fo kambede mba yanu na c'est-à-dire na wule côté belebele fo tabe wona ka katadi ha wonge mu fari wo bele khara so wonge buma wo wonge sutura ali 25 nara wo rinde wonge da wo luma ifo tabok ma bine wo musese gasa wo yete kama ala nlogolo ngona fo tabalu wo ba sode yani wo luma bina lo wo ba sode yani wo mo kata ha me we ma walu di ne nge c'est-à-dire nge sutura ne kini na ngawende ne nge sutura ne na ngawende wutan ne do ne ko nu kore ya so yete kan wonu yete kan fini semblanti sera wonu yete kan fini wule we ini ma ko ntanan ga dori ina tu nan gasa dori me na to ha de lingi goroma wo do fu tabe so fu na wule kote bele funa masara dunia anu na yi futi dunia anu na nafiku dunia anu na futi kana dunia wali yomo yibe ilu mafuta ku ibe ne mi kata ifa kama ali furi kan fe imu mristo na ga furi kan ma ifa kama bena ali furi kan fe imu mristo na ga furi kan ma pasali mané yen i dor be imu sesi
ayete kan findi ini wen alu c'est-à-dire e be na malang fo tabi e ke so na falan wallahi ntan na be nu ala taala tagi nige mabang sare fili na ki ali man nga fan do xamé mbar mi ri do xamé ni fanka kobri biniman awule fu awule fu in sanan gadi konakri akosi in nan gali konakri nu ala taala iyaye nan guruma in nan gali konakri iyaye nan guruma nu ala taala ta ya li man nga yaye go c'est-à-dire nga do xamé ni fu fa nga de ku yari unu yete kan fili wule fale nun kamire ba yara mutan kuma be nu kili ina fala mutan na munge nan do xadi mutan na munge do xone mu na munge barke fe inga barke fe ngolo mundu ha yara bama be ne 1 mois 2 mois même téléphone ton fe afale ngabe alo ya ne ni ka kobul fi khorko ni ka kobul fi khorko ube ya me ya ha kor me kinan nanira inga mi dun de na kai ila igore tema mi dun de na fi dum to ne fa no ha ako mi se foutaise na ki ona kelde ilu ma bene kobo ma futa bene I kobo bene mu imu se ga sayeta kamabe ilu ma ne alu ba so de ya ini se gbegbe to nu ala taala tagi ini gbegbe to Facebook ma e katera ne to kene ma inya ne to kene ma comprendre ma na wai barke no re yamuna parce que miri to ki nyani barke fe no romane miri ni barke fe no romane ini barke fe igunda comprendre ma na barke ibar barke fe eni nga sutura ini nga sutura wallahi billahi I konto fili seserai afini futa bogira ba fini dunia dede la ina konto fe ina kadi ini ri belagati alabe ina ka famu lidi mugira bangabe ma sani ngira bagna be ala ka yira ba wallahi al imu ki saka nyenti manu ala taala tagi ala bana na fi ya bibe ki saka nyamuti mala bi ya bi na fila aban na konto fili bayima me tira sini nene ke yala makandi ma ya kunyi bo ke na ala muntamma sende ala makandi suma suma misema itira sini kuino sinde ha ke sinde yango ma barke saramane barke fimane nti wunu yete kan sambala na ba be kalo wongira fa wo wunu yete kan sambala na ba alu barke na igbegina malang fo takubi igbegina masusi yomu ne ekunye ku fo no wude fala inu masara inu wude bilibili fala yango ma wule fala ma barke na mi barke fimane barke musara mango barke mama lo kin barke saramane ka barke salamane wombiri samana marketing wonsa barke sala mais ala naka wu barke fi wu bar mikira wu barke fi inga gara fema inga fi sa dunia se birimbe inga ara fi sa dunia se birimbe awato to bar ala magandi wallahi billahi ne birin kono ko yikom bima wodiye alabe annabi ghafira he nganya ku khay ngayalanki ingane ku mamu faaki anya ku wodiye hakumi fili bende do yibarali wodiye alabe annabi ghafira wodiye hansa wayen fala madira tukui nde musa fahamu isotama ube nde ne gbe to akui anaka sati wo bonyira wodi alabe annabi ghafira mbala ghafiri na gambi wa kulun tan sonia nan tun nan goy nda yupi sonia nan tun nan goy ina ka bo ma si nyakun ki nana koko to mai direct nara bakne dunya gine biri ne biri ngene ko mato be ne nge muna o mato o kai message ra me ki fe o ga sa o ma no ko yo na ka tin e ringa kombi so me ringa kombi ali nga da kuinara ali nga se so manara o ba nyere fi me ringa inbox ko no me ringa vie privée ya ba me be
mugo ngana ko mo be ngamune rumma hay ngana rumma to barke fi hay ngandum mune rumma ini sali ina sali ibelaga filinti alabe ala khari yana fama ma fana kanare kafiri nan to afala manare kafiri nan to afala ma bori adama di be na ka una ka die mais muslimi nan na wonna won salime même si wo mu ti die sama boko parce que na ko le mekin de nana e salima fo sun khori ala sali mu fa salima fa mais ibaraka muslimi yanan ku i mo muslimi yanan ku fere gbete yumu na hayya to bori bara fika na ma ubo bori bara fika na abori ndima fere gbete yumu na fo ya fala kan ba ka die fere gbete na yumu na he ala won ya mo ko nan ala na ko wombe o won ka hinna won boriya mais feni kana womma même si musalima ne mais ibaraka muslimi yanan ku mo muslimi yanan ku pe no mi sifala de imuno ma sifala de bori adama di be fu ka fala ne die l'essentiel c'est ça ala sali ne akanyi kono kone do akanyi be ka fala kai be na kan na ba gire ki inondi o kono kono die c'est tout imuno ma fadi ka fa do akanyi ka fala kai be na kan na ba gire ki akam mai kini namma ha finin tanna mudiema misli mu yamuna ki ala muna falaki ala muna falaki ala falaka na ebore adama di ibore muslimi ni fe kanema fere beto yumuna fo khafala na die sisi kay bore fe kanema ala mu fatigi tunguma ka sabori aka sali mais fekiri na nana a baraka muslimi yanan ku a angalu muslimi yanan ku fa muslimi na même si a muslima ala na kula na kan na so mariana ala na ma kula na kan na so manjaganna ma mais ariana fendi nana akulu magi dunya kan tama bene mais fere beta mundu nana kamu tanga fa dogogi facebook ma be mo ga fala wa e alam mai kine anakan na bari wallahi bilaga asime muslimi ya munaki muslimi ya na kan fala ki akono hey feo muna yi kan tama be na kan mo kono inga faka me ko mabene inga faka ko ube idi na kan bari idi bari ya kosia amulu no kono dunia fe bilimbe e furi makani itandinge e furi makani 9 mois dina e furi ku 9 mois dibar de mani c'est-à-dire difa itangine itamfaka ou bien i khadi fagamani itambalo itankisi ifa afali sono itana 9 mois biri i khana kusi kasa biri na difa siga no kono fe biri be ou bien ya kwasi di bari c'est-à-dire i khadi faga i wa ala man siga sa mi beta man faga c'est-à-dire na man na fe man kuna kono dunya fe biri be mais won ala to won dari kinego ala wunda kai kine wuntan fore won si sera ba ala ra makul me ala won fa wunda kai kine me bori muslimi ni fe kana ima u be bori muslimi abara fe kana abori muslimi ma ka imu no ma yalande u be imu no ma khadi sala fe kui ali mu fa yidere so akui ga fa le ga wende fa la kui togo eni di efe fala fe nde kui ibiri tanya te kamfi ibiri tang fini na afirila indi efe fala mutan na ndo ya kosia mutan na afre fe na ki radie yambara mutan fini na afirila me hasali mutan do mana ya kosia mute bilibili sa fe ku ya kosia ibara fe blaka bombo mutan beya hasali ntan do mana ya kosia no na ba ya kosia no nte sa fe manu e barfa be ya kosia no e balaka bombo ya no inklina e yu bi direct na ba ki wallahi fifa na ba ki ala ka assumer be munna na ba man fama na ndo na flo wodie
ibara mutangen fini nafiqila ibara ya mutam fini kono mi kini wuli falera mais ala mu bata gonna ala mu khima he ala na birin be ala rafan birin ma he wonna fan ala ma mo ku yumuna na kamura fan ala ma he atan na kai dari ika kulira fama kono fullo kali ika logo na li logo na kana bama na ika logo mali kana mura bama awa ala ka wo mali ala ka wo sutura ala ka wo ka yabu ala ka maru yanki faifi wo ma won fa kana kan fende gi kanta mamari gi ala ka fi wo ma parce que won fa kana kan fende bi ariana na mari gi ala ka ariana fi muslimi de bi ma won fa kana kan fende dunya kanta ma parce que won fa kana fuli na fende be won na fuli luma na be won fe be luma na be won fa kana kan fende be won fa ariana na fi mari gi ala ka ariana fi muslimi de bi ma ala ka wo mali ala ka won sutura ala ka maru yanki fa fi wo ma ne ko kura marigi ala ka santiya fema di muna ni ngi marigi ala ka di fema ne ko mu khuru marigi ala ka khuru kama ta fay muna ne ko marigi ala ka fema ya allah menge kun fa yakun menge astaghfirullah menge rabbana menge bismillah menge ala ka maru yanki fa fi wo ma ala ka marigi la gine marigi ala ka kambili marigi sisi fama la gine be marigi ala ka naraba marigi sisi fama la gine marigi ala ka naraba marigi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا من لدنك ورحمة وأنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي تامة الفجر والتين وزيتون وطور سنين وهذا البلد من خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين الذين وآمنوا الصالحات فلهم خير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah ka suba ka fi wo ma. Bye bye.